Okay, let's try to do this question. So, kita ada graph of FT graph. Okay. So, figure shows the variation of FT graph. So, the mass in the object is 4 kg. Okay. So, this one kita tahu kalau kita ada force dengan time graph, maksudnya we are talking about the impulse lah. Force against time graph. Okay. So, maksudnya kita boleh dapat impulse lah. Okay. Okay, so daripada area under the graph, we could get impulse. Okay. And then dia cakap dia nak berapakah T1. Kalau change of momentum from 0 to T1, from 0 to T1 adalah 20 kg magnitude 1. Okay. So from the note, we also know that J is change in momentum. So maksudnya, change in momentum is also change in momentum is 20 kg ms negative 1 is also impulse lah. Okay. So kita tahu area under the graph maksudnya sama dengan J 1/2. So ini 1/2 darab dengan T1 darab dengan 10 lah. Which is sama dengan impulse kita iaitu 20 kan. So this one, I think your T1 you will get 4 second. Okay. Okay. So yang nombor 2 dia nak time interval delta T. So delta T ni maksudnya adalah T2 tolak T1 lah kan. So T1 kita dah dapat tadi 4. So maksudnya kita cari T2 lah. Okay, if the total change in momentum of the object is 55 kg ms negative 1. Okay, so maksudnya total change of momentum is 55 kg ms 1. Okay, total change of momentum. Maksudnya, total change of momentum semua ni lah semua ni maksudnya sama dengan, okay, maksudnya semua ni change if momentum dia sama dengan 55 kg ms negative 1. So kita tahu change in momentum adalah also impulse. So cara lain cari impulse adalah area under the graph. Okay, so kalau kita ada total maksudnya semua ni lah kan. Area semua ni maksudnya kita cuba macam mana nak buat ni. I think 1/2 bentuk triangle kan, darab dengan 10 darab dengan T2 lah kan, sama dengan 55 kan, sebab total kan. Ni triangle, area triangle lah, 10 dengan T2. So you get your T2 to be 11 second. So 11 tolak 4 sama dengan 7 second. Okay, so that is how you answer impulse punya question. Okay, kita proceed to the next one. Selalu dia akan momentum, impulse, lepas tu barulah soalan force. Okay. Okay, so ini adalah soalan force. So let's read the question. Okay. Okay, so a force F is used to push a large box of mass 25 kg as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction, so ini adalah mu mu K is 0.57. So if the acceleration of the box, so ini kalau cakap ada acceleration, maksudnya dia merujuk kepada Newton second law lah. So dia nak berapa nilai F kita tu So kalau kita tengok nota balik, so this is our Newton second law because dia ada acceleration. Okay, so kita tahulah objek tu bergerak di X, so total force dekat X lah sama dengan MA sepatutnya. Okay, let's try to do this. Okay, apa-apa pun kita cuba sketch dulu dekat gambar rajah. Kita ada weight, kita ada surface, so ada normal. So kita ada force ke sana. So kalau dia bergerak ke sana lah kan, dia mesti ada arah acceleration. So and then mesti ada frictional force sebab dia cakap ada coefficient kinetic friction. So frictional force oppose the motion. So kalau dia gerak ke kanan, frictional force opposite lah. Okay, so that is our free body diagram. Okay, to sketch so kita kena lukis lagi. Dekat sini lah kita lukis.
So this is our force. So ni tak tahu berapa nilai dia kan, F2. So A ke sana lah. Okay, so kita pun akan buat table. Kita buatlah table lah sebab kita amateur. Kita newbies, so kena buat table lah, rajin buat table. Alah table ni. So we infer for F. Ni untuk X dengan Y. So we have X, we have Y. So kita ada 4 force. So kita isi satu-satu lah. Okay, and we have our force, tak tahu berapa. So force dia ada di positif F, X. So 0 kat situ, I think. And then kita tutup. And then we have weight ke bawah. So 0 dekat X, so negative W. Ataupun negatif mg. Ataupun negatif 25 darab 9.81. So your answer would be 25 darab 9.81. Negatif 245.25. Okay, so that's our weight. Okay, and now we have our normal, I think 0, positive N, I think. Oh, am I missing something? We have what berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, so apa yang Miss tak buat ni? Sekejap, sorry, apa yang Miss tertinggal? F, frictional force kan? F ada, W ada, N ada, frictional force. So we could extend this table a bit. Okay, agak-agak lah sorry, tak kemas sangat. Kamu kemaskan, okay. So ni total force, so dia bergerak kat X, so A tu ke kanan, so positif MA lah So Y is 0. Our FK ada di X, so ni negatif FK. So ini 0 lah kan. So remember our formula for F is mu N. Okay. So dia boleh jadi FK equals to mu KN. Ataupun Fs equals to mu Sn lah. Okay, it doesn't matter lah, sama je. F equals to mu N lah basically. And then we put negative mu N ataupun negative 0.57 N. Okay, so our aim is to find the value of force here. Okay, so I think we could try to tambahkan semua. So maksudnya F tolak 0.57 N sama dengan positif MA iaitu 25 A, and then we have another one. So negative, let me double check my calculator. 25 darab 9.81 245. Okay. So N minus 245.25 is 0. So our N is actually 245.25 lah kan. Okay. And then kita pun boleh masuk dalam ni. F is equals to 0.57 245.25. Oh sorry, dia kasih nilai acceleration kan, which is 0.2. Okay, so you try to press your calculator. I'm going to try to press my calculator. So maksudnya 0.57 darab 245.25 tambah dengan 25 darab 0.2 akan dapat our force is 144.79 lah.
F equals to 144.79 and okay, so that is our answer. Okay. Okay, so okay kan 3 markah je. Panjang dalam kerja dia. Tapi tak apa. Simple je sebenarnya ni. Okay. Okay, kita akan cuba buat this question pula. So, I'm going to change my pen. Okay, so a lift of mass 1000 kg is supported by a cable. So, lift tu, Miss rasa lift lah kan? Lift, ada orang dalam tu. So, calculate the tension of the cable. Of mass. Okay, katalah lift ni seberat 1000 kg. Okay. 1000 kg. So, maksudnya dia ada weight ke bawah lah. Okay, and then supported by a cable. So, mestilah tali tu tergantung ke atas kan. So, tension moving away from the object tergantung ke atas lah. Supported by a cable. So, mesti ke atas lah kan. Tergantung. Okay. So, calculate the tension. When the lift is accelerating uniformly upwards at 3.5 ms negative 2 lah. So maksudnya ini kita ada case A, dia bergerak ke atas positif 3.5 ms negative 2. Okay. So this one ada acceleration, maksudnya you punya total force sama dengan dekat Y sama dengan MA lah. Sebab apa Miss cakap MA? Sebab apa tu dia bergerak di Y So sekarang ni Miss tak buat table tu sebab Miss nampak dia melibatkan satu komponen je. So Miss tak ceritalah pasal total force dekat X sama dengan kosong ni Okay. Because I want the value of T kan. Okay. So T kita ada T positif ke atas, tolak W ke bawah, negatif sebab ke bawah. Sama dengan MA ni positif MA sebab A kita ke atas. Mass ni tiada direction kan. So mass is 1000. Acceleration is 3.5. Okay. So this one. T pula sama dengan mg tu. The mass is 1000 lift tu. So W is mg lah Miss buat masuk buat emen buat kat situ. Okay. So our T is equals to 1.3 times 10 to the power 4 Newton So that is for number 1. Okay, number 2. So Miss tak buat table because we can clearly see it only involve one component. So Miss tak bother buat this one, tak bother lah. Okay, tak nak buat table. Terus je. Atas tolak bawah. Sama MA, positif MA. Okay. Macam mana pula kalau dia ada, okay, kalau kita ada lift, okay, sama juga tadi dia ada tension, tapi sekarang ni dia bergerak ke bawah dengan uniform velocity of 2 ms negative 2. Apa maksud uniform? Constant velocity. Ini adalah trick question. Okay, so maksudnya apa-apa yang bergerak with constant velocity, so total force dekat Y dia kosong, X pun kosong lah. Okay, so this one kita akan fokus dekat Y sebab Miss nampak ada satu komponen je terlibat. Ni kan, T dengan W ni duduk dekat Y. Okay, so this one T would be, T bergerak ke atas, W anak panah ke bawah, so tolak lah sama dengan 0. So T is actually equals to mg ataupun T sama dengan 1000 darab 9.81. So maksudnya kita punya T is actually 9810 and okay. So that is how you answer question on forces.